बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जिसके यहाँ शादी के कई साल बाद तक औलाद नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर अल्लाह के करम से कुछ ऐसा हुआ कि घर औलाद पैदा हो गई। ये देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। पूरा वाक़या सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप हैरान रह जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया था, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम थी, यानी उसके घर औलाद नहीं हुई। ख़ानदान में, दोस्तों में जितनी भी उसके साथ की लड़कियां थीं, वो सब कोई 2 और कई 3 और 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत ख्वाहिश थी कि अल्लाह इसकी गोद भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह मुझे भी ये खुशी दिखा दे। इस लड़की की सारी सहेलियां, यही तक कि उसके ससुराल में जिनकी शादी हुई थी, वो सब साहिबे औलाद हो गई थी। लोगों की और ससुराल वालों की चुपती नज़रों और उनके बिला वजह के सवालों का सामना करना पड़ता था। वहीं वो खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया, लेकिन यह चीज़ देखकर उसे और भी ज़्यादा तकलीफ होती कि उसकी रिपोर्ट में भी डॉक्टर्स ने तकरीबन नाउमीदी ही जाहिर की, जिस वजह से वो हर वक्त उदास रहने लगी, दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद थी कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। डॉक्टर की बात कभी हक में नहीं हो सकती, वो सिर्फ अपना अंदाज़ा लगाते हैं और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत ज़्यादा उदास हो तो वो चुपकर अपने कमरे में जी भर कर रोती। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ और अजाब से गुजर रही है। ससुराल वाले बातें बनाते थे, लेकिन दूसरे रिश्तेदार और हमसाया की बातें जलनी आग पर तेल का काम करती थी और उसके साथ कुछ ऐसी बातें कर देते थे जिन्हें सुनकर दिल चाहता था कि वो मर जाए या फिर इन लोगों से कहीं दूर चला जाए, क्योंकि लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। बहरहाल नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लगी कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, इसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ती जा रही थी। उसे इंतज़ार था कि कब उसकी दुआ कबूल नियत के दर्जे पर होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी देवरानी के ये चौथे बच्चे की पैदाइश हुई। उसके साथ ताने और चुपते नज़रों में और शिकत आ गई। सास कहती कि तू तो है ही बांझ, आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो ये बांझ उसके पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर उसे प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल को क्या हुआ। वो बच्चे को वहीं लेटाकर अपने कमरे में आई और ऐसा तड़प कर रोई कि सब घरवाले जमा हो गए। उसके दिल को समझने की बजाय सब ये सोचने लगे कि देवरानी के बच्चों से जलती है, हसद करती है, इसलिए रोती है। लेकिन उन जालिमों को कौन समझाता कि अल्लाह ने तो उसको ऐसा दिल दिया ही नहीं जो कि किसी से जले। वो तो उन लोगों में से थी जो अपने खुशियों भी किसी और को दे दे, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दे। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सोनी गोद से दिल घबराहट हुई कि खुद पर काबू ना कर सकी और उसके आंसू भी सारे बंधन तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी भी ताना नहीं मारा। उसका शौहर उसको दिलो जान से प्यार करता था, उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो क्या करता, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि आप अपने शौहर का भी टेस्ट करवाए, तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ। लेकिन फिर बाद में उसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में हर्ज क्या है। उसके शौहर ने टेस्ट करवाया। जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक थी। फिर तो घर में एक तूफान आ गया। अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर
کسی صورت بھی اسے طلاق دینے کو تیار نہ تھا۔ شوہر کی محبت میں ایک ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ اس کی دلجوئی اس انداز میں کرتا تھا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہمیں اولاد ہوگی، اور اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو پھر ہم بھی اس کے شکر گزار رہیں گے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لے۔ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے کسی صورت نہیں مانا۔ اس کی ساس نے بہت لعنت کی، کہہ دیا کہ تم خود نہیں چاہتی کہ ہمارے گھر میں خوشیاں آئے، میرے بیٹے کا بھی کوئی وارث ہو تو بد دل ہی نہیں بد دماغ بھی ہو گئی ہو۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی حرکت طاری ہوئی کہ کچھ نہ بولا جائے۔ وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی، سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد ہی رکھنا تھا تو مجھے تو نے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، میرے وجود کو ادھورا کیوں بنایا؟ ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہے، مجھے بس تیری ہی آسرا ہے۔ میری وجہ سے میرے شوہر کو تکلیف اور اس محروم سے نہ گزار، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ روتی رہی اور دعا مانگتی رہی کہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زلفوں کا واسطہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ سب کچھ بھول کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی پکار سن کر شاید اس کی سفارش تمام مخلوق کرنے لگے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کا بھروسہ جیت گیا، اور پھر چند ہفتے کے بعد وہ کچھ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹر اس کی رپورٹ کو بار بار دیکھ رہے تھے اور کہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے ہسپتال کے فرش پر ہی سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے۔ تو ناظرین، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے، نہ کبھی کسی کا برا سوچنا، نہ برا کرے۔ دل کی زمین کو ہمیشہ پاک صاف رکھے۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا بہت اچھا اور بہترین عمل ہے، اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہا کرے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا میں بے اولاد ہے، اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اسی صورت میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔